Bonsoir, messieurs. Les enfants du Mouloudia n'ont pas voulu laisser le club à la dérive. Et les membres du conseil d'administration, du dernier conseil d'administration, se sont réunis aujourd'hui. Je cite M. Djabari Youssef, M. Habib Ben Mimoun, M. Besjarari Nsardin. Procuration est donnée à M. Besjarari Nsardin par M. Chorfi Khirdin. Et M. Habib Ben Mimoun à procuration de M. Tayyib Mahyaoui. Donc, sur 7 membres, il y a 5 présents, le quorum est atteint. Même au niveau des 20% des actions, le quorum est atteint. Donc, là, on a pu faire la réunion de ce conseil d'administration. Vu l'urgence de la situation et des souhaits des autorités locales, des supporters, vu les souhaits des autorités locales, des supporters du MCO et du grand public, les membres du conseil d'administration, du dernier conseil d'administration, se sont réunis ce jour, le 18 juin 2019, et ont décidé de nommer M. Sherif Louazani Sittahar, ancien joueur de l'équipe, ancien capitaine de l'équipe, comme directeur général chargé des volets techniques, administratifs et financiers. Il est mandaté pour représenter la société MCO auprès des instances sportives et administratives conformément au statut de la dite société. Merci, messieurs. احنا على كل حال هنايا الكونسيل دادمينستراسيون احنا المجلس الاداري رحنا اجتمعنا اليوم ملي شفنا المولوديه رايح الهاويه احنا كلنا رحنا ابناء المولوديه وكلنا محبين المولوديه وكلنا معاصر سبورترات تاع المولوديه. فوالا رحنا اجتمعنا اليوم وشفنا باللي الدعوه ماريش مليحه واخترعنا الطاهر شريف الوزهاني كمدير عام للشركه، هو اللي غادي يسير التكنيك، صادير يجيب اللعابه ويتفاهم مع اللعابه وهو يدربهم، وفي الاداره ثاني هو اللي يكون ممثل، فهمت؟ هو اللي غادي يكون تسمى المدير العام تاع المولوديه وصافي، ما كانش حاجه اخرى. وان شاء الله المولوديه تمشى معاه مليح، ان شاء الله تمشى معاه مليح. كي وقت اللي كان لعب في المولوديه، وقت اللي كان لعب في المولوديه كانت المولوديه تمشى مليح، وان شاء الله هو كمدير تكون المولوديه ثاني تمشى معاه مليح ويفرح الانصار ويفرح كاع بلاد وهران وكاع الجزائر، كاع مناصرين المولوديه اللي في الجزائر وخارج الجزائر. لا lui, en tant que directeur général, le côté financier, il est obligé d'avoir les pleins pouvoirs. Mais il y a une commission, il y a toujours un conseil d'administration qui veille à la marche, à la bonne marche des finances. À la bonne marche des finances. لا اسمح لي، حنايا غادي نعاودوا نجتمعوا معاه و on va définir les tâches de chacun. On va définir les tâches de chacun avec lui. Et son souhait, lui, de voir, parce qu'il ne faut pas qu'on lui mette des bâtons dans les roues. Par exemple, au niveau de la signature, il ne sera pas seul signataire. Il y aura un signataire avec lui. C'est la nouveauté par rapport au حكم تاع بابا. Voilà, par rapport au حكم تاع بابا والحكم تاع محياوي. Parce que وقت الحكم تاع عبد الإله والوقت الحكم تاع سي جباري، il y avait 2 signataires. نجمو نعرفوا شكون دوزيام سيناتور مازال. Pour l'instant, l'urgence, c'est L'urgence, c'est pour commencer, pour faire tourner
اسمح لي. دابا Vous راك. mesurez l'importance de confier la présidence à le On n'a pas confié la présidence. C'est pas la présidence. de lui. Eh, Comme directeur général. Voilà. Est-ce que vous avez l'importance de quelqu'un qui n'a pas d'expérience وسمعنا les réticents. Qu'est-ce que vous avez à répondre sur cette question? كي سمعتو لي ريتيسيون ما فهمتش. Vous mesurez l'importance de confier cette fonction, ce Et Khoya, lui, il s'est exprimé devant l'Ouali et il lui a dit je veux et je peux. Donc vous entérinez la décision du Wali. Voilà. C'est-à-dire qu'au départ, c'était l'initiative de M. Louali. J'ai bien dit l'urgence de la situation et les souhaits des autorités locales et des supporters et du grand public. Non, qu'il y ait des supporters, qu'il y ait un grand public. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas supporters du MCO, mais qui sont à l'écoute de ce qui se passe au MCO. Le MCO intéresse tout le monde. Et qui sont à l'intérieur du MCO. Hein? Et qui sont à l'intérieur du MCO. On ne va pas s'arrêter là. On ne va pas s'arrêter là. On va travailler. On va travailler. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Maintenant, on va commencer. Mais on ne va pas s'arrêter là. On va continuer. Notre mission ne s'arrête pas à aujourd'hui. Notre mission va continuer. Va continuer pour tout. Soyez plus explicite, Hassan. Non. On a compris. Votre mission va continuer. Eh, C'est-à-dire dans quel sens vous allez œuvrer, c'est-à-dire manœuvrer plutôt. Vers quel sens manœuvrer? Je vais dire un exemple. Le rachat des actions par IPROC. On va œuvrer pour accéder aux souhaits d'IPROC. On va œuvrer pour beaucoup de choses. Si les besoins se font sentir qu'on doit nommer un président, on nommera un président. Si les besoins se font sentir. Si les besoins ne se font pas sentir, on ne va pas élire de président. C'est-à-dire le quorum كان atteint وين كان قرار من طرف مجلس الإدارة وين كان غادي يكون تعيين سي طاهر شريف الوزاني كمدير عام لشركة مولودية وهران وكانوا عندها كل تو لي بوفوار ريوني كيكونوا تكنيك ادمنستراتيف ولا فينونسي يكون هو مسؤول على كل هاد النقوط هذو. ما استجبتوا للمطلب الوالي اللي كان زكى شريف الزاني بالاضافه الى بعض قدماء العام. احنا ما كانش غير مطلب الوالي وكان مطلب كل الانصار تاع مولودية وهران وكل الشعب وهران كاع كانوا يستنوا في هذا التعيين هذا باش ان شاء الله يعني كانت عندنا ليرجونس باش ينطلقوا في الريكروتمون باش ما يبقاش فريق مولودية وهران قاعد الروتار سور لو بلان تكنيك دو ريكروتمون اكسيتيرا لهذا قررنا باش نكونوا التعيين تاع الطاهر باش يبدا في العمل نتاعو. هل يكون عندها بطاقه بيضاء؟ نعم على حساب البي بي اللي درناه عطيناه كاع لي بوفوار لازمه باش يسير هذا الفريق في هذا الوقت اللي رانا فيه دروك. نعم كيف غادي يتعاونوا؟ بون كان التعيين تاعو عنده لو كونسي دادمينستراسيون اللي عينوه راه موراه من يكون عندها مشكله ولا يعاود يجي يعيط للكونسي ويتكلم معاه شي يخصه وش ما يخصهاش ورانا هنا نكونوا معاه باش نعاونوه باش ما نخلوش وحده في Est-ce que la désignation pour une période bien précise ou le mandat? pour l'instant c'est illimité حتى يطلق الخدمه تاعو ونشوفوا وين كانت شركه إيبروك من بعد هو غادي يبدا في العمل نتاعو ومن بعد غادي يوقع معلقات مع شركه إيبروك باش كما كنا متفاهمين عليها باش تدخل في الشركه. لهذا كاين هذا الوقت اللي غادي نوجدوه ممكن يكون شهر ولا شهرين باش ما نضيعوش الوقت على هذاك اللي حنا غادي نبداو في العمل وإيبروك راه موجودين معنا.